الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، پردہ نشین ماں و بہنوں، تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو اس عظیم الشان کائنات کا اکیلا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام ہو اللہ رب العزت کے تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کو رب العالمین نے رہتی کائنات تک کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کر دنیا میں بھیجا، آپ پر دین کو مکمل کیا اور یہ بات نازل فرما دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تم پر دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور اسلام کو بطور دین تم سے راضی کر لیا۔ اس دین میں نہ کسی کمی کی گنجائش ہے، نہ کوئی اضافہ قابل قبول ہے۔ دین اللہ کے نزدیک وہی قابل قبول ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے تمام طریقے سکھائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی زندگی میں پیش آنے والے تمام مسائل کا حل انسان کو سمجھایا، سکھایا، بتایا، تاکہ انسان دنیا میں اچھی زندگی گزار سکے اور لوگوں کے درمیان خوشحال رہ سکے اور آخرت کو بھی بہتر سے بہتر بنا کر دنیا سے لوٹے۔ لہذا حضرات، آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے خاندان ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں، بہت سارے رشتے ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں، بہت سارے گھر ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بہت سارے اسباب ہیں، جن میں سے آج ایک سبب پر روشنی ڈالنے کی میں کوشش کروں گا۔ خاندان کی شروعات ہوتی ہے، خاندان کی بنیاد بنتی ہے بیوی شوہر کے رشتے سے۔ خاندان کی اصل بنیاد بیوی شوہر کا رشتہ ہوتا ہے، جو آگے چل کر ماں باپ بھی بنتے ہیں، آگے چل کر دادا دادی بنتے ہیں۔ انہی سے تمام خاندان جو ہے شروع ہوتا ہے اور انہی پر تمام خاندان کا جو ہے ہر اعتبار سے انہی پر ساری چیزوں کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی شوہر کے اس رشتے کو مضبوط بنانے اور خوشحال بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے آپس میں حقوق بتائے ہیں، تاکہ ان حقوق کی ادائیگی کے ذریعے دونوں آپس میں خوش رہ سکیں اور دونوں آپس میں ایک دوسرے کو خوش رکھ سکیں اور رشتہ ٹوٹنے یا رشتے میں جو ہے کوئی رنجش یا نفرت پیدا نہ ہو سکے۔ اسی لیے دونوں کے آپس میں حقوق بتائے گئے ہیں۔ شوہر کے لیے بیوی پر جو حقوق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر کے لیے بیوی پر بہت زیادہ حقوق بتائے ہیں۔ حتیٰ یہ آپ اندازہ لگائیے، شوہر کی اطاعت کرنا بیوی کے حق میں اس قدر ضروری قرار دیا گیا، اس قدر ضروری قرار دیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان يسجد لزوجها۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر میں کسی شخص کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت دیتا اللہ کے علاوہ، تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے۔ عورت پر اپنے شوہر کی اطاعت، اپنی شوہر کی خدمت اس قدر ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر ہوتی اجازت تو میں سب سے پہلے ایک عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ بیوی پر شوہر کا کتنا زیادہ حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے حق میں جو ہے جنت کے سلسلے میں بات بتائی کہ ایک مسلمان عورت اگر جنتی بننا چاہتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اسے 4 کام کرنے چاہیے۔
अलमरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा, कि एक औरत अगर 5 वक्त की नमाज हर रोज अदा करती रहे, और सामत शहरहा, और रमजानुल मुबारक के रोज़ों का एहतमाम करे, व अहसनत फरजहा, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, अपनी इज्जत व नामूस की हिफाजत करे, व अताअत बअलहा, और अपने शौहर की इताअत और फरमाबरदारी करे। ये 4 काम अगर कोई औरत कर ले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दखलत मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति शाअत, तो ऐसी औरत जो ये 4 काम अंजाम दे दे, जो 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाली, जो रमजानुल मुबारक के रोजे रखने वाली, अपनी इज्जत व नामूस की हिफाजत करने वाली और अपने शौहर की इताअत करने वाली जो बीवी होगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दखलत मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति शाअत, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे अल्लाह तबारक व तआला उसको दाखिल होने की इजाजत देंगे। सुभान अल्लाह, आप अंदाजा लगाएं कि शौहर की इताअत करना बीवी के ऊपर कितना जरूरी है। एक मर्तबा शेख अलबानी रहमतुल्लाहि अलैहि के पास एक खातून आई, आकर सुनाने लगी कि दीन में मेरी दिलचस्पी कम होती चली जा रही है, कुरान पढ़ती हूँ तो जो है लज्जत महसूस नहीं होती, इबादतों में लज्जत महसूस नहीं हो रही है। शेख अलबानी रहमतुल्लाहि अलैहि ने सवाल किया, तुम्हारा मामला अपने शौहर के साथ कैसा है? तुम्हारा मामला अपने शौहर के साथ कैसा है? उस औरत ने ताज्जुब से जवाब दिया कि शेख मोहतरम, मैं अपनी दीनदारी के मुतालिक, अपनी इबादतों के मुतालिक बता रही हूँ और आप मुझे शौहर के मामलात के बारे में पूछ रहे हैं। तो फरमाया उन्होंने कि याद रखो, शौहर के जो है इताअत में तुम्हारी जन्नत है, शौहर की नाफरमानी में तुम्हारे लिए जहन्नम है। शौहर के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बना लो, तुम्हारी इबादत में तुम्हें लज्जत महसूस होगी। शौहर की इताअत करना बीवी के ऊपर लाजिम है। और इसी तरह से शौहर के हुकूक में ये भी बात बताई गई कि शौहर का जो घर है, शौहर के घर में जो अफराद हैं, उनकी खिदमत करना, उनका ख्याल रखना, उनकी जो है तमाम चीजों की जरूरतों को मुकम्मल करना, ये भी बीवी की जिम्मेदारी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलमरअतु राइयतुन अला अहली बैति ज़ौजिहा व हिय मस्ऊलतुन अन्हुम, फरमाया कि औरत अपने शौहर के घर के जो अफराद हैं उनकी जिम्मेदार है और क़यामत के दिन उससे उनके मुतालिक पूछा जाएगा। यानी जो औलाद है, शौहर की जो औलाद है, उनकी तरबियत करना ये जो है एक बीवी की जिम्मेदारी है, जो शौहर के हुकूक में से आती है। इसी तरह से शौहर के हुकूक में एक हक ये भी बताया गया कि औरत जब कभी शौहर उसका जायज ख्वाहिशात को तकमील देने के लिए उसको दावत दे, तो औरत को चाहिए कि बिला वजह वो इनकार न करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक मर्द अपनी बीवी को अपनी जायज ख्वाहिश की तकमील के लिए दावत दे और बिला वजह, बिला किसी उज़्र के अगर बीवी इनकार कर दे, तो सुबह होने तक जो है फरिश्ते उस पर लानत करते रहते हैं और अल्लाह तबारक व तआला उस पर जो है गुस्सा होता है। अल्लाह तबारक व तआला की लानत बरसती है ऐसी औरत पर। तो बताने का मकसद ये कि औरत पर शौहर का एक हक ये भी है कि वो शौहर के जायज ख्वाहिशात की तकमील में कभी रुकावट न बने। इसी तरह से शौहर के हुकूक में बीवी पर यह भी चीज लाजिम है कि शौहर को अपना कव्वाम समझे, अपना जिम्मेदार समझे, शौहर को अपने ऊपर अपना सरदार समझे। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसाई, कि मर्द औरत पर कव्वाम बनाकर पैदा किए गए हैं। घर की कव्वामियत, घर की जो सारी जिम्मेदारी है वो शौहर की है। शौहर की इताअत करना बीवी की जिम्मेदारी है। बीवी ऐसी ना हो कि वो शौहर को अपनी जो है इताअत करने पर मजबूर करे, शौहर को अपने अहकाम पर जो है अपने अहकाम की इताअत करने पर मजबूर करे। ऐसा घराना कभी कामयाब घराना नहीं बनता। शौहर जो है घर का कव्वाम है और शौहर की कव्वामियत को तस्लीम करना ये औरत के लिए जरूरी है। अब आइए हजरात देखते हैं कि बीवी के लिए शौहर पर क्या हुकूक इस्लाम ने आयद किए हैं। बीवी के जो शौहर पर हुकूक हैं उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी भी तफसील बताई कि एक औरत के लिए उसके शौहर पर क्या हुकूक हैं। एक मर्तबा एक सहाबी जिनका नाम मुआविया बिन हैदा था, आके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने लगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी बीवियों का हम पर क्या हक है, हमारी बीवियों के हम पर क्या हुकूक हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त जवाब में 5 हक बीवी के शौहर पर बताए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
तुतइमुहा इज़ा तइमता, जब कभी तुम खाओ अपनी बीवी को खिलाया करो। ऐसा ना हो कि शौहर अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं खा रहा है, दोस्तों के साथ होटलों के जो है दौरे हो रहे हैं, लेकिन बीवी का ख्याल नहीं किया जा रहा, बीवी को भूखे पेट रखा जा रहा है और आदमी अपना पेट भर के आराम की जिंदगी गुजार रहा है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। बीवी का ये हक है कि तुम जो खाओ अपनी बीवी को खिलाओ, जिसमें यार का खाओ अपनी बीवी को वैसा खाना खिलाओ। ऐसा ना हो कि तुम अच्छी ग़िज़ाएं खाओ और अपनी बीवी को अच्छी ग़िज़ा न खिलाओ। दूसरा हक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तक्सुहा इज़ा तसैता, जब कभी अपने लिए लिबास खरीदो, अपने लिए कपड़े का इंतजाम करो, अपनी बीवी के कपड़े का भी इंतजाम किया करो, अपनी बीवी के लिबास का ख्याल किया करो। ऐसा ना हो कि आदमी खुद लोगों के दरमियान अच्छे कपड़े पहनकर शान अपनी ढाट जो है पैदा करते हुए फिरता रहे और बीवी के लिए कपड़ों का इंतजाम न करे। ऐसा शौहर कोई कामयाब शौहर नहीं है। बीवी का ये हक है कि बीवी के लिए अच्छे कपड़ों का इंतजाम किया जाए, बीवी के लिबास का ख्याल रखा जाए।